nuestros invitados hoy, a Paulo Ferreira y a Ricardo Sampaio, de parte de UbiRide. Les agradezco mucho que entonces hoy se haya podido pues concertar y sacar adelante, porque en la mesa pues regional, pues todas las entidades que hacen parte de la mesa pues manifestaron un interés de que ojalá pudiera realizarse esta prueba piloto. Entonces, bueno, este es el espacio para conversar y evaluar la viabilidad de realizar esa prueba que pues en la mesa las entidades sugirieron que se realizara y que ustedes pues amablemente ofrecieron. Paulo y Ricardo, el espacio es de ustedes. Gracias. Los que não me conhecem, eu sou português e estou falando de Portugal e não hablo bem espanhol, solamente portunhol. Se por acaso não entendeis algo, me interrompam e tentarei explicar de uma outra forma. Eu, como não sabia se todos que estariam presentes sabiam o que era o UbiRider, preparei só 1, 2, 3 diapositivas para explicar um pouco o que nós outros hacemos. Nós outros, essencialmente, trabalhamos em permitir ou criar a melhor interoperabilidade de informação e de sistema de pagos entre vários meios de transporte. O objetivo aqui é melhorar a experiência de los viajeros e, ao mesmo tempo, conseguir obter dados e informação que tornem visível para as entidades que gerem um sistema de transportes ou um simples operador, como poder gerir sua operação de forma mais efetiva e com melhor qualidade de serviço, percebendo e entendendo o que está acontecendo com os fluxos do movimento de los passageiros e del recaudo. Nosotros construimos una plataforma que se llama PIC y que contém 2 componentes principales. Um é Pickup, que é uma app que funciona como one-stop shop e que permite planear, reservar, pagar viagens multimodais de porta a porta e orientar os passageiros com informação em tempo real. Su uso é gratuito e é multicuenta, permite que a mesma pessoa consiga gerir sua conta personal, sua conta familiar e sua conta empresarial, para que todos os pagos que hace sejam organizados e geridos através de cada uma dessas contas. Tudo o que acontece em esta aplicação é refletido em outro componente que se chama PIC Insight, para operadores, mas não somente para operadores, podia ser também para, por exemplo, para a área metropolitana de Val d'Alborá, em que é refletido todos os circuitos dos passageiros e todos os pagos que ha hecho. É possível obter um perfil de los passageiros, se é homem, se é mulher, que idade tem e toda a informação que é importante e, acima de tudo, onde iniciou sua viagem e onde lá terminou. Através desta ferramenta, que também é multicuenta, é possível que, por exemplo, que cada dos operadores do Val d'Alborá que podem gerir o que se passa com sua operação e todos os dados serem consolidados para que a área metropolitana los tenha acesso e consiga perceber tudo o que está ocorrendo em termos de mobilidade em toda a região. É possível saber o fluxo de passageiros, saber como realizam suas viagens, o fluxo de los veículos, se nós outros temos acesso ao GPS. É possível gestionar toda a rede, introduzir paradas, tirar paradas, cambiar os horários e tudo ser refletido
num único ponto de contacto. E todas as vendas e pagos que poderão ser hechas neste momento com tarjetas de crédito e de débito, e com Apple Pay e com Google Pay, e que nós outros veríamos com grande interesse de integrar, por exemplo, com Civica Pay ou com Nequi ou com outros meios de pago monarreiros locais. Todo este toda a plataforma PIC, e através destes dois componentes AC, é tentar generar valor para o viajero e para quem lhe presta os serviços de transporte, e repartir esse valor por los dois. Para nós outros, meio de transporte ou de mobilidade pode ser metro, bus, metrocable, mas também porque fora de las cidades, por vezes, o carro é eficiente e, portanto, podemos integrar qualquer meio de mobilidade. Uma PR, parqueio ou local para fazer sua carga elétrica, a micromobilidade, as bicicletas e patinetas, qualquer meio que tenha uma ligação digital, nós outros lo poderemos integrar. E é possível para os usuários pagarem e saberem como circular e como usar e interagir para poder, por exemplo, desbloquear uma bicicleta ou para poder abrir uma porta do metro. Esta PIC Insights, no caso de alguns provedores de transporte, nós outros também temos uma ferramenta para os condutores, através de dispositivo que nós outros chamamos de Smart POS, que é teléfono Android que permite interagir com tarjetas de crédito, com tarjetas de débito, com as tarjetas como Civica, que as tarjetas de las cidades, que permitem ajudar os condutores de bus, principalmente, a executar melhor suas tarefas e permitir uma aceleração de la entrada de los viajeros, particularmente com tecnologias sem contacto, como las tarjetas sem contacto ou os códigos QR, lo que sea. E permite, assim, fechar o ciclo de informações para uma operadora para conseguir gerir tudo, porque terá também informação sobre tudo o que se está a passar a bordo do veículo. E também toda a informação que é possível trocar entre os viajeros e os operadores. Nós temos uma ferramenta que nós chamamos de crowdsourcing, que permite que os viajeros possam dar informações se o bus está limpo ou não, ou se há aqui problema, ou se há muito atraso nesta carreira, nesta parada, lo que seja. E também para que os condutores possam, por exemplo, se há problema no bus, poder fazer chegar essa informação aos viajeros que estão em las paradas seguintes para que busquem uma alternativa. Nós outros estamos neste momento gerindo algumas operações aqui em Portugal, particularmente em la cidade de Lisboa, que começamos já há cerca de 2 anos com trem interurbano, e agora estamos a alargar a toda a cidade, e com Algarve, que é a região a sul do país, que é a mais turística, porque tem características muito especiais, não somente com as pessoas locais, mas também para permitir uma melhor experiência para os turistas. Nós temos uma ligação muito forte que estamos desenvolvendo internacionalmente com Mastercard,
porque a interoperabilidade dos pagos é muito importante e porque nosotros, mais que os pagos que é possível fazer com uma tarjeta, podemos usar qualquer tarjeta de crédito ou de débito como uma credencial, replicando qualquer sistema de pago de qualquer cidade, um pouco como existe em Londres, mas replicado para todo lado. Sodexo é outra parceria muito importante, é uma empresa francesa, uma grande multinacional, que está em muitos sítios, julgo que aí em Colômbia também, que vende benefícios para empregados de empresas e particularmente tem agora um interesse muito grande na mobilidade para permitir que as empresas podem pagar o passo social ou a carga de uma cívica, como um incentivo para seus empleados e para que também tenham uma mobilidade mais sustentável. E nós medimos a poupança da pegada de carbono. Como dizes, pegada, Ricardo? La huella de carbono. Huella de carbono, exatamente. E estamos neste momento também começando um teste piloto em São Paulo com uma empresa que se chama Autopass, que trata do recaudo aqui de uma coisa muito parecida com a tarjeta cívica, que é o cartão bom, e que agora vai também incorporar os passes sociais. Muitos dos desafios que existem em São Paulo julgo que serão comuns também ao Val de Borrá, que passa não somente por melhorar a experiência e tornar tudo mais sencillo, lidar também com muita gente que não tem uma conta bancária, mas também conhecer toda a jornada completa dos viajeros, onde entram e onde saem, porque solamente lo sabem na maior parte dos sítios onde entram e necessitam de medir tudo isto para gerir a cidade e particularmente a área metropolitana de uma outra forma. Eu aqui não pus outras interações que nós estamos iniciando, como em West Midlands, em Inglaterra, e outras em Espanha, mas basicamente o que tentamos aqui fazer e que é uma particularidade nossa é que não é solamente uma aplicação para o viajero, mas sim como usar todos esses dados a favor dos operadores e das áreas metropolitanas e das cidades para que possam intervir também em tempo real para melhorar todo o sistema. Aqui todo este um resumo deste trabalho que ha sido hecho com o metro de Londres para permitir descobrir que trajetos hacen los viajeros entre as mesmas duas estações, Waterloo e King's Cross. E descobriram coisas incríveis e surpreendentes, porque as pessoas fazem muitos trajetos que não eram que não pensavam tão racionais, e descobriram que medir esta informação é importante porque, por exemplo, quando han tido um problema em King's Cross e cerraram toda a estação, perceberam que se conseguissem saber esta informação em tempo real, poderiam cerrar só num sentido e mantendo aberto todo o outro sentido, o que tem um impacto em el desconforto ou em el conforto do viajero de não ter que esperar. Aqui, uma das informações que nós outros poderíamos trazer para a vossa região seria precisamente de conseguir saber as jornadas, entradas e saídas e em tempo real para que vosotros possam usar esta informação para gerir, para decidir, tomar decisões de última hora, para tornar toda a mobilidade da região o melhor possível. No seguimento daquilo que tínhamos discutido em dezembro com a mesa de mobilidade sustentável, nós
trazemos aqui e depois partilharei também esta apresentação para que vosotros podeis analisar com tempo e com cuidado uma proposta de las pruebas que nosotros poderíamos fazer em vuestra região. Uma delas era que pudéssemos trazer esta ferramenta que permite planear e pagar as viagens multimodais. Se possível, e se for de vuestro interesse, que o meio de pago pueda ser a Civica Pay, la poderíamos integrar, se vosotros lo entendéis que é uma possibilidade. Se não, nós poderemos integrar com outros meios locais, como ha dicho, mas também permitir funcionar com as tarjetas de crédito e de débito. E para isso, o que necessitaríamos era de la informação GTFS de todos os transportes da região que existem e que estão publicados em Google. Exatamente, nem necessitamos dele ficheiro, poderemos ter simplesmente, se existe um repositório de dados abertos, ter acesso a esse repositório. Uma conexão com Civica Pay, se não for para efetuar os pagos, para permitir ter acesso aos códigos QR, para que seja possível interagir com as portas do metro e dos serviços que são. Toda esta informação seria, a informação que for gerada através daqui será partilhada com quem vosotros entendais e podermos em conjunto analisar que outras coisas vosotros poderiam querer ou como poderemos refinar aqui ou ali, é a primeira etapa. A prova adicional que nosotros, isto aqui, o que propunha era que fosse uma prova cerrada com o número de pessoas que vosotros queráis, 20, 30, 50, 100, lo que seja, mas não aberta a público, aberta a um número de pessoas que possamos primeiro sentir-nos todos confortáveis de que tudo está correndo bem, para então passar a uma outra prova. Uma das coisas que nós outros gostaríamos de permitir testar, e ainda como prova cerrada, aqui está como aberta, mas poderia ser como prova cerrada para simularmos, porque quando apresentamos em dezembro para a mesa de mobilidade sustentável, Diego Zapata falou de haver um interesse de um sistema de tarifas dinâmicas. Nossa plataforma lo permite e poderíamos fazer alguns testes com isso, refinando nosso algoritmo para o cálculo, incorporando as regras que vosotros entendais e poderíamos com esses usuários limitados na prova cerrada permitir simular algumas tarifas dinâmicas durante um período e ver como os usuários reagiriam. Numa terceira prova, com alguns dos contactos que nós outros já temos estabelecidos aí em la região, poder incorporar com parqueio, com recarga elétrica e com micromobilidade, incluindo já imediatamente as bicicletas que vosotros já tereis. Integrar o transporte massivo com outros meios de transporte. O que teríamos aqui para a proposta de trabalho seria definir com clareza todos os objetivos, porque nós outros temos alguns, mas vosotros tenéis de certeza outros, e quando tudo estiver pronto, o que propunha era que uma reunião com as pessoas que vosotros entendais que podem colaborar nisto, definir os objetivos, o protocolo e o número de usuários e como los vamos a angariar. E também a duração de la prueba.
Para operacionalizar a prova, o que nós outros estávamos pensando a ser, porque pensamos que é um standard, mas se vosotros tenéis outras coisas que pensem que são importantes, claro que estaremos abertos. Esta é solamente uma sugestão, que era um memorando de entendimento, em que tudo o que for definido na prova piloto deva estar incluído. A partilha que necessitaremos de ter de esta informação técnica, LGTFS em real time, se lo tenéis e se é possível. Qual é a tabla de tarifas e as regras? Muitas de nós outras las conhecemos do website del metro. E se há um ambiente, se vosotros tenéis, eu sei que Civica Pay arrancou há muito pouco tempo, se vosotros tenéis um ambiente de prova em que podíamos trabalhar para integrar a Civica Pay ou solamente os códigos QR, necessitaríamos de ter um acesso a essa API. Proponho que se defina um comitê de coordenação com pessoas dos vários intervenientes para que seja possível coordenar todo estes trabalhos para que rapidamente e com o mínimo de moléstia possamos gerar um valor acrescido para nós outros e para vós outros também. A partir deste comitê de coordenação será fácil definir que personal será necessário para a realização da prova por parte de cada entidade e quando entramos na parte de prova piloto mais aberta, alguma coordenação para que sejam utilizados ou a sermos em conjunto um plano de meios de promoção para que as pessoas conozcam a solução e a provem. É basicamente isto. E muito obrigado, eu roubei isto ao metro porque vos tenho que dar os parabéns por todas as campanhas relacionadas com cultura que são do melhor que eu conozco e portanto me desculpem de pegar nisto, mas entendi que esta frase movemos pessoas, movemos sentimentos refletia exatamente as mesmas coisas que o BeRider pensa. Muitas graças e estou aberto a todas as questões que entenderem. Bueno, yo veo que tiene la mano levantada Saúl. Adelante, por favor. Sí, bastantes dudas. O sea, no sabía que tenían, pues, o no conocía el detalle de esto de la prueba piloto y ese ofrecimiento, pues, que está haciendo PIC. Tenía que aclarar algunas cosas, así es, en lo que nos presentó Pablo, hacía énfasis en el formato GTFS. La verdad es que lo que conozco de Metro no tiene GTFS en tiempo real, pues ahí lo conozco, pues Juan Camilo ahorita nos corroborará eso. En Cicla no maneja este formato. Se podría armar, qué sé yo, algún formato GTFS para la ubicación de las estaciones, pero las variables de operación, las mismas, no manejan. La otra pregunta que tengo es, ¿por qué Civic? Pues porque solo con Civica Pay. La verdad es, como ustedes lo mencionaron ahí, es un servicio que apenas se está lanzando, que lleva relativamente poco. También Juan Camilo nos corroborará la cifra, la cantidad de usuarios que lo están manejando, utilizando actualmente, lo que diría que es un servicio más bien nuevo. Y por último, el tema de tarifas dinámicas y fidelización. Si bien pues no soy abogado, creo que es de manejarlo con cuidado porque esto pues, tal vez podría tener algunas implicaciones legales. Ok. Sobre el GTFS, si no lo tiene en tiempo real, para nosotros no es un problema. Si es posible lo tener en tiempo real, por ejemplo, los buses o no, para nosotros si lo tiene, perfecto. Podremos dar más información a los usuarios y dar una experiencia mejor. Si lo tienen solamente en unas operaciones,
não és bueno, és bueno. Aqui na Europa está começando a surgir o GTFS em tempo real, mas não existem na maior parte dos sítios, portanto para nós outros é normal. Para la Encicla, solamente necessitamos, quando estou falando de GTFS, estou falando de transportes massivos. Todos os outros não necessitamos GTFS nenhum, necessitamos solamente de la ubicação de las estações. Para nós outros é perfeito. Isso. Relativamente a las tarifas dinâmicas, a ideia não é pô-lo como aberto ao público. Diego Zapata falou dessa possibilidade e aqui seria uma possibilidade, se vosotros lo entendais, de poder testar essa possibilidade numa prova cerrada. Provavelmente acredito que poderão surgir alguns impedimentos legais, mas aí será um trabalho que vosotros tereis que colaborar. Há muitas outras possibilidades de trabalhos ou de análises ou de funcionalidades que nós outros podemos providenciar e lo que daremos é tipo um menu que vosotros podereis escolher o que é mais importante para uma coisa ou para outra. Relativamente à ligação à cívica, não é essencial. Não é essencial. Nós falamos há algum tempo que poderia ser mais importante para vosotros, para nós é o mesmo, mas poderia ser mais importante para ter a possibilidade de ter os pagos todos controlados dentro da mesma plataforma, da vuestra. Mas nós outros, por exemplo, sabemos que Bancolombia tem uma tarjeta que permite a dupla função de tarjeta, de crédito, de débito e a função de replicar cívica. Há outras possibilidades. Quando falei de cívica, é uma possibilidade que para vosotros considerarem. Se entenderem que é muito temprano, porque eu lo sei como é lançar um produto novo, é sempre um desafio e há muitas coisas para desenvolver e para melhorar e não queremos vos distrair desse trabalho, que é um trabalho importante. Simplesmente pusemos essa como uma possibilidade. Se não for uma possibilidade, temos outras para poder integrar. A única coisa que levanto como importante aqui é que se permita ter acesso porque entendo que os códigos QR devem ser generados por vosotros para manter toda a segurança, que tenhamos acesso a essa ferramenta de los códigos para permitir que os usuários de PIC puedan interagir con las puertas del metro. Pero yo quisiera como entender como ciudadana, pues cómo sería esto. O sea, estoy entendiendo que la prueba piloto sería una prueba cerrada, ¿cierto? Entonces no es pues que todas las personas que se monten al metro, a los alimentadores o que cojan en cicla, pues una bicicleta en cicla, pues van a estar, sino aquellos que manifiesten su interés de participar en la prueba piloto. Sí, eu penso que sí, que es por exemplo, em São Paulo, lá querem a ser aberta desde a primeira hora porque se sentem muito seguros. Para nós outros não é problema, mas penso que não seria mal que eu nunca fui a Medellín ou aí, e São Paulo lo conozco, é uma cidade que eu conozco muito bem, mas aí nunca lá fui e penso que seria uma precaução de começarmos uma prova cerrada que vos permita testar intensivamente e forçar
e forçar que aconteçam problemas, E quando sentirmos que está tudo sob controle e que há valor para vosotros, então aí a decisão de ir para uma prova aberta a todos será muito importante. Para mais, e voltando ao assunto deles pagos, porque se vamos a hacer una integración o con Civic o con Neki o con David Vivienda, lo que sea, ocupa sempre algum tempo e se entrarmos numa prova que tem pessoas que são de vuestra confiança, poderemos começar sem qualquer meio de pago, simulando só que se está sendo ele pago e permitindo ter toda a experiência e reunindo todos os dados enquanto nós outros teremos tempo para integrar as APIs que sejam necessárias. Yo entendí pues que no todos los vehículos pues tienen GPS, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Hay muchos buses en el municipio que no tienen GPS, solamente entiendo que lo tienen son como los de MetroPlus, no sé si los alimentadores y obviamente pues el metro, me imagino. Pero, sí, Metrocable tiene, bueno. muitos shows tiene, todo que está publicado en Google Maps solo está porque tiene la información GTFS. Bueno, entonces ahí me surge pues como la pregunta y es que, y si yo no tengo GPS, ¿cómo van a saber ustedes que pues que yo me bajé del metro, que yo pues me voy a coger una bicicleta en cicla, que yo me voy a ir en un bus para Caldas? Pues qué pena, discúlpenme, Saúl, si yo estoy haciendo preguntas muy tontas porque yo no sé cómo funciona para desplazarse pues a los otros municipios. Sí, dale, Saúl. No, es que hay algo que seguro estás un poco confundida. Es que cuando ellos hablan de GTFS, es diferente a GPS. GTFS es un estándar en el cual se maneja la información de las variables que describen una ruta de transporte público, como el recorrido, las frecuencias, etcétera, o la información real de los pasajeros que van en el bus, etcétera. Es diferente. GPS, pues sí, es lo que tú entiendes, ¿cierto? Sí. Y ahí hay que anotar algo diferente, y es cuando ahorita hablábamos y yo les decía que el metro o el sistema metro no tenía GTFS en línea, es que el GTFS de planeación de las rutas, el metro sí ha trabajado en él y tiene esa información. Es decir, por eso Pablo te hablaba de que cuando se mete a Google o a Google Maps, pues puede ahí consultar, le sale una ruta, le sale el horario, le salen las cuentas y demás. Sí. Pero ahí aprovecho para que tú también comprendas algo, y es, recuerda que en el Valle de Aburrá tenemos varias modalidades de transporte público. Sí. Tenemos modalidad masivo, en la cual tenemos el metro, MetroPlus, cables y algunas rutas integradas y algunas rutas alimentadoras. También tenemos unos servicios que llamamos el transporte público colectivo, que no se integra necesariamente a este, y en ese transporte público colectivo hay transporte público colectivo metropolitano y urbano o municipal, pues que digamos que los buses que no salen de un municipio. Entre el metropolitano, los buses que sí pasan de más de un municipio. A otro, sí. Fíjate que en el sistema metro, la gran mayoría de vehículos cuenta con tecnológicos que, además pues de esa planeación que te dije que les permiten construir los GTFS, permiten como hacer un seguimiento de la operación de los vehículos. Y ese sería el GTFS online del que está hablando Pablo. En el transporte público colectivo también hay bastantes que tienen unos dispositivos que desde las autoridades, tanto el municipio de Medellín como nosotros, reglamentamos que lo tuvieran, pero digamos que manejan otro estándar totalmente diferente. No sé si con él ya te queda más claro todo el panorama.
Sí, entiendo. Entonces, que una cosa, bueno, qué pena, por eso dije que me daba pena hacer las preguntas, porque Não, obviamente no não, conozco. Sandra, só para tu entenderes bem, el GTFS, que é um protocolo standard, como Saul ha dicho, basicamente reflete, é um ficheiro digital que reflete onde estão as paradas, qual é a ubicação de las paradas, quais são os horários e as rutas. Isto é o mínimo. Depois tem outras coisas mais complexas, mas isto permite, através disto, definir a interoperabilidade entre os transportes, porque é uma representação digital de uma rede de transportes que existe fisicamente. E pode ser cambiada, e agora tem muitas outras possibilidades para ela cambiar por causa do Covid e lá da pandemia, que permitem mas todas as ferramentas digitais, seja Google Maps, seja nosso aplicativo, ou todas que lo conheces no mundo, todas usam esse tipo de formato. Acabou por ser um standard, porque o Google lo usa, e Google é a plataforma mais que existe em todo lado, e, portanto, acabou por definir a tendência para que todos os outros la usem. Eu não sei se estão vendo a minha pantalha, não? Sim. Sim. Aqui eu estou fazendo uma simulação aí em 2 destinos de Medellín. Aqui, porque eu não conheço a cidade, só estou usando aqui um sistema monomodal, mas permitiria, se aqui existisse, que eu pudesse pagar. Mas poderia fazer aqui aqui de Lisboa, de uma operação que nós outros temos, e pode ser de Pragal, Sete Rios. Mientras tú lo vas buscando, entonces entonces, ¿cómo sabrías que yo ya llegué a mi casa, que usé la bicicleta, que usé el tranvía, que usé el metro, de dónde a dónde fui? Eso todo tiene que entonces ser una complementación entre la plataforma pues que estábamos hablando ahora, que es la interoperabilidad, más la información que le da al usuario, que me imagino que sería como por el celular, ¿o cómo sería todo eso? Sim, há várias interoperabilidades para gerir. Uma é esta de informação, que permite que eu se diga que vou de um ponto A a um ponto B, que me dê todas as alternativas e que me pueda sugerir que tenho uma bicicleta perto e se eu não quero antes ir de bicicleta. Há várias formas de fazer essa interoperabilidade de informação. Depois existe uma outra interoperabilidade muito importante, que é um ponto de fricção em muitos sítios, que é a interoperabilidade de pagos. Imagina que eu vou aqui de Porto a Lisboa, de transporte público, aqui de minha casa para ir para a estação do trem, eu tenho o metro do Porto, depois tenho o trem que vai de Porto a Lisboa, que são 300 km, e chegando à estação a Lisboa, eu tinha que apanhar um bus para ir para o meu destino final. Estamos falando de 3 sistemas de pagos, Porto, o trem e Lisboa, onde nós outros trabalhamos e necessitamos de interagir com todas estas entidades é para permitir a interoperabilidade de pagos. Mais tarde ou mais cedo vai ser tudo com uma tarjeta sem contacto ou a sua representação em um smartphone. Mas por agora, na maior parte dos sítios não é assim que funciona e teremos que garantir essa interoperabilidade. Depois temos um terceiro nível, que é um nível importante. O metro do Porto é um sistema aberto, não tem portas. Tem validações, mas não tem portas. Quando entras em el trem, és um fiscal, um auditor que vem verificar se tu ticket está válido ou não, foi pago ou não. E quando eu chego a Lisboa, o metro, se pegar o metro de Lisboa, tem portas. Portanto, eu tenho que permitir que o meu aplicativo
satisfaça estes 3 meios de validação de que a minha viagem está paga. Ainda poderia existir um fiscal que me diz, Paulo, me mostra que está tudo bem, eu teria que mostrar. E aí lidamos com várias estratégias, com códigos QR, com NFC, sem contacto, várias estratégias para que há uma complicação tecnológica de nosso lado, mas que nós queremos que a experiência para o usuário seja sencilla, mas para nós outros, qualquer que seja o sistema que vosotros usais aí, e vos digo, gostaria que aqui na Europa muitos sistemas, a maior parte dos sistemas fossem tão buenos como o vuestro, que já tem muitas simplificações. E o que permitiríamos aqui e é um objetivo desta conversa que estamos tendo aqui, é poder interligar com vossos sistemas, refletindo tudo o que vosotros tenéis, os preços, as regras de los tiquetes, lo que sea, do funcionamento de todo o sistema de pagos e de todo o sistema de aberturas de portas que seja o vuestro. E é isso que depois, com base em toda essa ligação, nós poderemos otimizar a experiência para o usuário. E dando-vos a vocês toda a informação que é gerada em todo este percurso, em todas as pessoas que compram e viajam usando o nosso aplicativo. Aqui eu estava mostrando, este caso é um caso de um trem em Lisboa, aqui com pagos, em que eu posso ver, aqui esta parte de planeamento é muito importante, mas é muito parecida com outras, e depois permitir que seja o pago, qual é o método de pago, podia ser com tarjeta, com outro, aqui o número fiscal, porque aqui na Europa é obrigatório, ou aqui em Portugal é obrigatório, que se meta o número do contribuinte para que receba uma nota fiscal, e pagava. Aqui diz que eu já perdi, está dizendo que já passou o trem que eu queria comprar, e pergunta se eu quero comprar e posso ficar com esta viagem agendada para poder usar o ticket da próxima vez. E a partir daqui me guiaria em tempo real, neste caso em tempo real, para que eu pudesse, quando eu puder fazer, se eu for aqui... porque estou em viagem, está esperando que eu vá andar, porque eu disse que queria andar. E aqui eu poderia seguir toda a jornada que irei fazer. Mas, basicamente, funciona. Vosotros podeis testar, neste momento, o aplicativo em Medellín, como planeador, solamente como planeador, mas podereis testar porque eu tenho acesso a alguma informação GTFS, e se tivermos a informação completa, será fantástico, porque poderemos otimizar muito a experiência do utilizador. Bueno, entonces se tiene la mano levantada, Juliet, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera precisar, como desde la mirada de la Secretaría de Movilidad, estimando pues que nosotros en la condición de estar a cargo de lo que compete al transporte público urbano, lo que Samuel les explicaba hace un ratico, o sea, los buses pues, urbanos de Medellín, nosotros en el momento no tenemos rutas salvo las integradas que cuenten con un sistema integrado o con un sistema de recaudación electrónica centralizada, que nos encontramos justamente como en ese proceso de definición, la viabilidad técnica, legal, financiera y tecnológica de implementar un modelo de recaudación electrónica en el TPC de Medellín. Entonces, si les entendí bien, la prueba apunta justamente a esta modalidad de transporte masivo y también a los de transporte integrado que tengamos nosotros pues en Medellín. En ese sentido, cuando Diego Zapata, el anterior subse de la Secretaría de Movilidad, les hablaba de la interoperabilidad, de la posibilidad de cobrar por tramos y demás, pues efectivamente es uno de nuestros
finalidades, objetivos que quisiéramos alcanzar cuando tengamos ese sistema implementado. Sin embargo, pues desde Medellín no tenemos o no contamos con buses que cuenten con un sistema de recaudo centralizado. Sí, mas lo podéis, poderá ser uma outra parte da prueba, será vosotros usarem a plataforma Peak Insight para fazer também uma prova piloto de simular em alguns buses, porque é o que permite a Peak Insight é precisamente também fazer um sistema de recaudo integrado e com validações para permitir fazer uma coisa que não sei como se chama em espanhol, mas em inglês é clearinghouse, que permite fazer o recaudo e depois com o sistema de validações lo distribuir pelas várias entidades que têm direito a essa receita. E será possível para nós outros, se vocês, eu me lembro da conversa que nós outros tivemos de outra vez, será possível, por exemplo, simular, fazer também uma prova piloto com alguns buses, para que vosotros podeis perceber como tudo isto funciona. E aí, lo que necessitaríamos, e poderemos colocar algumas máquinas dentro deles buses, que nós outros chamamos de Smart POS, em que permite recorrer los pagos com a Cívica, permite recorrer com los pagos com tarjetas de crédito ou de débito, com aplicativos como la PIC, e também los pagos em dinheiro, e fazer toda esta gestão de uma forma integrada. Essa seria uma parte que a nós outros também nos interessaria muito e que, aproveitando que está tudo aí, seria fácil para podermos simular isso com 5, 10, 20, 30 buses, se vosotros quiseres. Também cerrado na primeira fase para toda a gente se sentir segura e se depois entenderem que isto é uma solução para vosotros, avançar. Bueno, pues entonces en lo que compete como la Secretaría de Movilidad de Medellín y hablo como en nombre de la unidad que yo represento, que es la unidad de proyectos de innovación de movilidad, les puedo manifestar que resulta pues de mi entero interés poder verificar en qué condiciones podríamos adelantar algún modelo en Medellín. Obviamente tendríamos que contar con la aquiescencia pues de los transportadores, de las empresas transportadoras. Sin embargo, también como la mía es transversal pues al despacho, sí tengo que mencionarla y hacer posteriormente con ustedes una conversadita con el subsecretario técnico, que es quien está reemplazando pues al subsecretario Diego Zapata, de manera tal que podamos también como convencerlo a él de pronto de la bondad de realizar la prueba. Si posteriormente por parte de Metro de Medellín o área metropolitana estiman de pronto la viabilidad pues de adelantar o de seguir conversando, nosotros estamos pues también ahí como para en lo que podamos participar conjuntamente. Sí, se me permites, Júlia, vou partilhar outra vez a minha pantalla. Te vou mostrar um vídeo que não está ainda completo, mas que dará uma ideia do que é possível. Pido desculpa por estar em inglês, mas penso que não será um problema para vós outros. Aqui será possível ver a interação com o aplicativo, mas podia ser com qualquer outro meio de pago, com o Smart POS del bus. Esta es la máquina del medio, es el Smart POS, existe en todo lado, es una máquina Android, es una máquina sencilla, es un smartphone, solamente tiene una impresora para imprimir los tickets, si for necesario, y tiene la tripla función
de permitir ayudar al conductor durante su ruta, saber si está adelantado, si está atrasado para la próxima parada, como si fosse um motorista de Uber. Permite fazer el recaudo e permite seguir el GPS para que em Peak Insight seja possível também gerir todo o serviço de transporte. Portanto, é um sistema, se vosotros quereis testar, eu próprio envolvo o Mastercard nisto, para arranjar as máquinas aí e poder-se testar com grande facilidade. Nós temos o aplicativo para o smartphone, o aplicativo para o condutor e lá Peak Insight, onde toda a informação é apresentada e gerida. Pablo, muchas gracias. No sé, por parte pues, de nosotros, reitero pues como la intención de seguir de pronto conversando. Posteriormente la reunión que hagamos sería entonces con el nuevo subsecretario técnico, de manera tal que entre él y nosotros podamos identificar qué posibles funcionalidades podríamos estar encontrando para el TPC o la posibilidad pues, de que realicemos la prueba piloto. Sí, completamente disponibles para ter esa conversa. Bueno, le damos la palabra entonces ahora a Juan Camilo. Sí, bueno, Ricardo y Pablo, muchas gracias y bueno, a todos los que han intervenido. No, mire, para nosotros pues también como se los hemos manifestado en otras reuniones es muy interesante, con un plus. Recuerden que nosotros les hemos dicho que para nosotros tiene que tener un valor agregado y es la generación de modelos de ingresos no tarifarios. Recuerden que nosotros, y ya como Cívica, nosotros somos una unidad precisamente estratégica de negocios que lo que pretende es generar ingresos no tarifarios, aclarando que obviamente tenemos un sistema planificador, que obviamente tenemos una app, como ustedes muy bien conocen, que se ha lanzado. Entonces sí nos gustaría ir más allá de la prueba piloto y si ustedes tienen modelos de monetización, modelos donde efectivamente podamos tener una alianza donde genere valor, pues nos gustaría recibirlo y escucharlo. Entonces muy atentos pues a lo que puedan presentar. Yo creo que con las preguntas que ha hecho Sandra, que lo que ha propuesto Saúl y Juliet, pues digamos que aterriza como algunas de las inquietudes que podríamos tener. Simplemente sí hago como énfasis en lo que les he mencionado en otros espacios, es que nos gustaría recibir una propuesta más allá de una prueba piloto de uso gratuito, que signifique compartir información, sino realmente a cambio digamos, de esa información, de abrir un ecosistema que estaríamos, digamos, obteniendo nosotros como valor agregado. Y hago énfasis en el valor agregado, que pensemos de una vez en modelos de monetización a futuro, porque realmente creo que es a lo que les estamos apostando. Entonces sí sería muy importante poderlo validar. ¿Listo? Sí. Juan, ¿tú tienes alguna idea de esos? ¿Ya tiene pensado algunos modelos de monetización, como estás hablando? Pues de la empresa tenemos muchos, pero me gustaría que fueran ustedes los que, pues, como nos dicen que tienen experiencias de otros países, de otras ciudades, cómo lo están visualizando. Me gustaría que fueran ustedes los que nos sorprendieran con una propuesta y validarlo. Y bueno, creo que en ocasiones pasadas les contamos precisamente pues cómo estamos en Metro, qué estamos desarrollando, y creo que va muy de la mano de las preguntas que ha hecho Sandra, precisamente pensar en ecosistema de territorio-ciudad. Entonces sí me gustaría de pronto es pensar un poco qué nos pueden presentar ustedes en ese sentido. E quando hablas de modelos de monetização, estás falando concretamente do quê? Só para eu entender, me desculpa. No, pues es que te lo digo es porque para nosotros el simple hecho de entregar información ya es información que consideramos de valor estratégico. Sí. Mas ¿Recuerdas que eso te lo mencioné? Entonces el tema es, hoy nosotros tenemos incluso un lineamiento
de quinquenio de los próximos 5 años que fue avalado por la Junta, por el alcalde, por el gobernador y los miembros de la presidencia, que nos dicen que todo ecosistema nuevo que desarrollemos pues debe estar permeado por esta ideología. Entonces, ya nosotros no solo pensamos como un ecosistema integrador, sino que genere valor, genere ingresos no tarifarios y ahora más, digamos, posterior a que el modelo COVID nos ha obligado a repensar la forma en que generamos ingresos y que efectivamente pues estamos cambiando la torta literalmente de ingresos tarifarios a no tarifarios. Entonces, pues más que darte una idea, yo creo que existen muchas. Si te dijera hoy, pues hay desde monetización de datos, hay desde explotación de bases de datos, hay desde revenue share, hay desde temas de publicidad, pues hay muchos, pero yo diría que son ustedes los llamados realmente a mostrarnos esa variable y estaríamos pues totalmente abiertos a explorar. Sí, nós aqui, a nós outros não nos gusta o modelo de publicidade, porque tem um impacto na experiência do usuário e não nos gusta, não podemos prometer uma boa experiência e depois poluí-la com o que nós outros usamos aqui. Em relação à Peak Insight, quando és uma operadora ou na cidade, és um modelo de software as a service. Cuando es solamente... Porque yo me les tengo que retirar en ese momento, me está solicitando precisamente el gerente, por lo que les decía, tenemos una contingencia tecnológica, nos están reportando que Ejército está en la zona, lo que les mencionaba al principio, y están citando a todo el comité directivo. Entonces yo sí, pues de pronto siendo respetuoso, yo les dije que estaba terminando una reunión, me gustaría dejar ese mensaje, de igual manera abiertos pues a seguir la exploración, pero antes de pensar en un NDA y en algo puntual, nos gustaría ahondar más en eso que les acabo de mencionar. Listo. Y me disculpa Sandra, Jonathan, el resto del equipo, Saúl y Yuli, pero me debo retirar en este momento. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, quedo súper atento a una nueva situación o algo que quieran hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Jonathan, Saúl. Sí, quería como cerrar un poquito el comentario pues que hacía Juan Camilo, y es que no sé si Paulo y Ricardo conocen la situación particular de Colombia. En Colombia el transporte público no es subsidiado y de allí pues que se estén buscando esas otras ingresos, como lo menciona Juan Camilo, es totalmente entendible, y más desde el tema del COVID. No es solamente el tema de publicidad, es también el tema de tener pues, usar este servicio como un servicio ancla para incluir otros servicios de pago, por ejemplo, con eso tenerse otros beneficios y demás. Yo creo que esta prueba pasa más por el permiso de los operadores y por ende, en el caso también del Valle de Aburrá, el metro, además de ser un operador de transporte, es el operador de recaudo electrónico en el masivo. Por ende, pues son ellos los indicados a estar totalmente de acuerdo con la prueba y son realmente las personas a los que más hay que convencer. Y por eso pues es importante pues lo que les mencionaba Juan Camilo, y tener pues como unas herramientas que permitan avanzar con ellos. Nosotros desde el área metropolitana pues digamos que somos operadores del servicio en Cicla. Nosotros pues en este tema pues sería como darle como la bendición y el visto bueno para que haga la prueba o probarlo, pero que sea aprobado pues por el metro. Y desde el punto de vista de Cicla, pues no lo veo todavía en esta fase inicial como la prueba muy fácil, aunque ahorita Pablo mencionó que requerían únicamente la ubicación de las estaciones, el servicio de préstamo de las bicicletas, aunque lo hacemos con Cívica, no lo hacemos con Cívica Pay, es decir, no lo hacemos con celular, sino con la tarjeta electrónica. Entonces, lo que entiendo es que la prueba estaría muy asociada a Cívica Pay. Creo que no habría todavía pues, esa prueba inicial como la integración con el servicio de las bicicletas. ¿Hay alguna información escrita en detalle? Si existir alguna información que puedas partilhar con nosotros. En cicla.metropol.gov.co. Okay. La página pues tiene toda la información de resumen del sistema, inclusive pues tiene información de los usuarios, de los préstamos que hacen,
Allí hicimos unos dashboards, tableros digitales, donde pueden conocer pues como más de la realidad de cómo, de cuántos usuarios utilizan el sistema, entre qué estaciones se mueven, etcétera. Ok. A mí me parecería muy rico, pues, que como uno como ciudadano, pues, si se va a bajar del metro, sepa si hay disponibilidad, por ejemplo, de bicicletas en una de las estaciones de Encicla, que el área metropolitana ha hecho un trabajo maravilloso y se ha venido extendiendo por todo el Valle de Aburrá, y tienen, yo no sé cuántas, pero son muchísimas ya estaciones, como 200, yo no sé cuántas, y pues seguramente Jonathan puede brindar mayor información al respecto, pero sería ideal. Otra cosa que yo veo que, no sé, desde el desconocimiento, como yo veo que eso se puede, pues se integra como con el celular, con la app que ustedes mencionaron. Básicamente yo podría tener información ahí de lo que es la encuesta origen-destino que realiza el área, de dónde estoy, para dónde voy y cuánto me demoré y muchas cosas, y eso pues me parece que sería muy bueno, pues sí, porque así pues no sería un transporte, sino como que, no sería un contrato a que se hace en un momento dado, sino que sería algo que se hace de manera pues como continua, todo el tiempo. Entonces sería pues una cosa maravillosa. Yo no sé si eso se pueda o no se pueda, y estoy diciendo bobadas, pues, pero por favor me excusan, que como vieron no tengo mucho conocimiento en el tema, pero Sí, como usuaria sí me parecería pues muy rico. sí, se puede perfectamente tener esa encuesta de origen-destino en tiempo real, sin necesidad de realizar estudios. Sí. Tengo una pregunta para Saúl, también relacionada con Encicla. Hay en cada estación hay un contador de bicicletas o no? Si tiene, cuántas bicicletas estão disponíveis, quantas não lo estão? Existe algum processo automático ou o usuário só lo sabe quando chega junto da estação? Sí, Pablo, antes de responder tu pregunta, quería hacerle una aclaración a Sandra, pues que le hizo la pregunta más directa al jefe Jonathan, adelantándome un poquito a lo que él pueda contestar. Sandra, ese servicio por el cual consultaste ya existe, es decir, el usuario puede, ya Qué sea que maravilla. esté usando un viaje en metro o no, puede conocer en una estación si hay bicicletas disponibles para prestar, y pensando en la bicicleta a la que va a devolver, perdón, en la estación en la que va a devolver la bicicleta, si hay espacios disponibles para dejar la bicicleta. Eso puede hacerlo en tiempo real, y eso también responde a la pregunta de Pablo. Sí, responde. Efectivamente, tenemos un sistema, es un sistema, está digitalizado, pues un sistema en el cual conocemos el estado de cada una de las estaciones y las personas que prestan. Y aclarando también otro tema, con este tema de las origen-destino, si bien estos sistemas, pues como el Rider nos permite estimar los orígenes y destinos de las personas, digamos que hay otros medios de transporte en los que se movilizan las personas, no solamente en transporte público colectivo, sino en vehículos, motocicletas, caminando, etcétera. Y de allí pues que siga siendo necesaria esa encuesta. Además, en esa encuesta preguntamos información demográfica de los usuarios, edad, sexo y otro estrato, otra cantidad de preguntas que, si bien pueden tratarse de obtener con estas aplicaciones y demás, pues siempre tendrán un poquito más de precisión con la otro tipo de encuestas. Essa informação de Encicla é possível de aceder através de uma API? Si nosotros podemos prestar servicios, web service, desarrollar web services para Exatamente, que... ok. Perfeito. Relativamente, uma das coisas que a mim personalmente é muito importante é o que nós outros falamos de park and ride. Porque se nós outros vamos a facilitar a quem tem um carro conduzindo a um parqueio que é mais barato, que é conectado com os transportes massivos, aí eu também fico a conhecer o fluxo de los condutores de seu próprio carro.
e isso enriquece toda a informação, porque desde que usem o nosso aplicativo, seria fácil saber as pessoas que estão usando o transporte massivo, as que estão circulando na bicicleta ou outro meio de micromobilidade, e também os outros que vêm de carro. E eu acredito muito, independentemente de ser Uber Rider ou outro sítio qualquer, que a forma de começar a ter informação combinada de todas as pessoas que se movem, não importa se em transportes públicos ou em transporte individual, será através de lhe dar um conjunto de incentivos digitais que sejam entregues através de uma ferramenta digital, porque isso é que trará os diversos tipos de perfis de pessoas que se estão movendo. E desde o momento que lo façam através de um aplicativo como o Uber Rider, que usa GPS, nós outros conseguimos saber em tempo real como se estão movendo um conjunto muito grande de pessoas em diferentes meios de transporte, coletivos ou não. Eu quisiera como escuchar a Jonathan, pues, ¿qué opina de continuar indagando sobre la viabilidad de realizar esta prueba? Y pues sí, porque ya desde la parte pues del municipio están interesados, del metro también, incluso ya no solamente en pruebas, sino que quieren una propuesta más amplia de algo que yo nunca había escuchado y que me parece buenísimo, porque es que realmente ahora una de las grandes dificultades que tenemos es que la tarifa pues técnica no cubre los gastos pues, de lo que vale realmente pues el transporte. Entonces aquí siempre se ha tenido un déficit muy grande, y eso es lo que se llama, que se cubre con un fondo de estabilización de la tarifa, y eso es una millonada. O sea, yo hasta alguna vez escuché de 60.000 millones de pesos al año, muchísimo dinero. Y pues lo que se necesita precisamente antes es cubrir eso. Entonces el tema de la venta de servicios, eso me parece supremamente bueno, y ojalá pues ustedes puedan ofrecerle algo al metro al respecto. Yo quisiera escuchar pues si Jonathan y Saúl estarían interesados entonces en participar de una prueba de este tema, para entonces ya digamos que avance en este asunto en esta primera reunión, o cómo seríamos. Sandra, pues yo he estado como recogiendo todas las intervenciones que han realizado, la presentación. Pues agradezco mucho el espacio para mostrarnos digamos, esta nueva expectativa. Yo comparto mucho el tema que dice Saúl. Yo creo que aquí hay que revisar el tema, y es que desde el área metropolitana, pues, si bien somos la autoridad en materia de transporte masivo, y si bien somos quienes regulamos la planeación, todo el tema todo el tema tarifario que se autoriza año a año al transporte masivo y al transporte colectivo, sí es esto un tema más del resorte del operador del transporte masivo, en este caso del metro. Igual nosotros pues venimos avanzando, tenemos dentro de nuestros proyectos para este año es poder hacer un estudio frente al tema del recaudo, de la interoperabilidad del recaudo, ¿sí? Porque dentro de la ley colombiana pues se establecen estos nuevos parámetros, y dentro de nuestra resorte como autoridad en materia de transporte pues está tener un centro, o tener centralizada esta operación de recaudo. Igual, de todas maneras, me parece muy importante. Yo creo que lo que podríamos hacer, Sandra, es generar como un espacio en donde, pues, previo a una mesa de trabajo interna en el área metropolitana, con Saúl, Margarita, con nuestra líder de transporte, podamos determinar si jurídicamente podríamos acompañar esta clase de piloto, ¿sí? Por demás, me parece que es excelente, es una propuesta. Pues yo también soy como de esa clase de visión de lo que nos acaban de presentar. Creo que hoy el mundo
se mueve hacia ese sentido. Y en ese orden de ideas, pues creo que el área metropolitana, si bien una vez resolvamos dudas técnicas y dudas jurídicas, estaríamos de pronto en intención de poder acompañar el piloto. Entonces, pues yo sí considero de pronto pertinente permitirnos de pronto nosotros hacer una mesa de trabajo interna, y una vez tengamos las conclusiones, sería inclusive muy bueno si de pronto Pablo nos puede compartir la presentación que nos acaba de hacer, para de pronto nosotros tener como esos matices y darle una última revisión. Y me gustaría de pronto también ponerlo en consideración de algunos de nuestros abogados y considerar la posibilidad entonces de acompañar el piloto. Sí, una otra proposta que nosotros organizássemos una demonstración completa de toda a plataforma. Porque, por exemplo, nessa parte de recaudo, nada do que eu estou aqui mostrando, não vim preparado para ser uma coisa muito técnica, mas seria importante de vos poder mostrar, podermos fazer toda uma demonstração técnica de como é que funciona toda a plataforma. Não somente a parte mais visível, que é esta do usuário e do aplicativo, mas muito em linha com o que Juan Camilo disse. Vosotros podeis ver não somente os dados que é possível gerar, mas todas as eficiências operacionais que sistema como o PicInsight vos pode trazer. Em toda a gestão em tempo real de listas blancas, listas pretas, de cambiar preço e fazê-lo em 2 segundos, tudo o que está montado é o mesmo cuidado que tivemos com a experiência para o utilizador final, pelo usuário, lo tivemos também para quem trabalha, para que as coisas funcionem e que existam. Nós hacemos a parte mais sencilla, que é tornar que estas, através de uma ferramenta digital, que tudo aconteça em tempo útil, em tempo curto, com simplicidade, evitando que hajam erros e dando informação para que se possam tomar decisões muito rapidamente. Mas seria importante, e vou compartilhar a apresentação, e seria importante que os outros arranjassem uma hora, que eu traria mais 2 pessoas da minha equipe para fazer toda uma demonstração, para ver como tudo funciona, porque eu penso que algumas das dificuldades que eu escutei aqui, nós outros poderíamos ajudar, e dentro deste piloto, ou em paralelo a este piloto, tudo o que temos está à vossa disposição para ser testado. Pablo, sí, me parece que es muy importante. Igual nosotros dentro de nuestro rol de autoridad, pues todos estos temas de poder adelantarnos a la planeación, pues para nosotros es muy importante. De hecho, nosotros contamos hoy con una gestión de flota en el transporte colectivo que nos permite a nosotros poder tomar decisiones acertadas en momentos determinados. Uma coisa te quero dizer, Jonathan, que penso que é a melhor prueba. Nosotros lo que tentamos aqui é pôr tudo num nível de software e muito menos hardware. O hardware que trabalhamos é solamente os smartphones de los usuários, ou os smartphones que poderão funcionar com o condutor do veículo. Porque a pandemia nos ha ensinado que os sistemas tienen que ser versátiles para não se perder tudo, ou se cerrar tudo, ou se há que permitir, e esse só é possível se todo o sistema depender mais de software do que de hardware. Uma outra coisa que te digo e que demonstra que isto é possível é que sem eu mandar uma equipe a Medellín, será possível montar todo este piloto, porque
nosotros solamente funcionamos com smartphones e la nube, e portanto conseguiríamos programar e pôr com que tudo funcione sem ter que ir a Medellín. Embora me apeteça muito ir a Medellín e estou esperançado que lo vou a hacer rapidamente. Mas podendo demonstrar isto, será uma forma de vosotros verem em detalhe lo que nosotros tenemos y tomarem vuestras decisiones. Yo soy la secretaria de la mesa regional, ¿cierto? Entonces, en la mesa regional, pues llevan temas y se quedan con unos compromisos. Y el compromiso de la mesa era evaluar en detalle la viabilidad de la prueba, porque pues los que estaban allí, que son pues todas las entidades que tú ya conoces, estaban muy interesados en que un sistema pues como este de interoperabilidad entre todas las instituciones, área metropolitana, metro, el municipio, los operadores de transporte como tal, pues en general, pudieran tener pues como una integración en algo que pudiera ser de utilidad para toda la región. Entonces, mi tarea, digamos que llega hasta acá, y es esta reunión para que las partes interesadas ya continúen en su relación directa con UbiRider y obviamente así como UbiRider, que fue el único, pues el año pasado nos presentaron varias plataformas, pero esta fue la única que ofrecieron hacer la prueba gratuita. Entonces, pues yo sí tengo que ser como muy franca. Por eso fue que también, pues, digamos que se motivó la mesa a que por favor evaluaran este tema en el área metropolitana, el metro y el municipio de Medellín. Entonces, no se ha definido si la prueba que nos están ofreciendo de manera gratuita es por cuánto tiempo. Es gratuita. Pero nosotros tenemos interés en hacer este caso, porque acreditamos que podemos acrescentar valor, mas porque es muy interesante y tiene una buena base para lo hacer bien. Una cosa, bueno, yo aquí voy a echar flores y una cosa que alguna vez dijo, yo no sé si lo dijo Paulo o lo dijo Ricardo, y es que hacer una prueba piloto en la ciudad más innovadora del mundo, pues es absolutamente, digamos que estratégico para ellos, pero también para nosotros, porque continuaríamos en esa misma línea, pues como de ser pioneros. No, Jonathan, ya ustedes quedan con total, pues ya yo llego hasta acá y ya los contactos están en los correos. Sí, yo tengo el celular de Ricardo, pues porque fue el primero que me contactó cuando estábamos viendo plataformas, pues para la región. Si lo necesitan, yo se lo paso pues a Jonathan, a Margarita, al que sea. Y no, adelante, muy bueno, ojalá que una región como nosotros nos la merecemos, pudiéramos tener pues una plataforma de estas. Y yo te quiero poner un dato importante, Jonathan, y es que estuve en una reunión el 29 de enero con Nicolás Estupiñán, que es el secretario de Movilidad de Bogotá. Él nos citó a todas las empresas de energía del país para evaluar como la posibilidad de que alguna de las empresas de energía liderara, digamos que una gran plataforma, ¿cierto? Pero más allá de la plataforma informática que ustedes están ofreciendo, pues es la plataforma completa pues, de un montón de sistemas, ¿cierto? Lamentablemente, pues EPM no pudo participar en ese punto, pero EPM, y precisamente tenemos un convenio con Ruta N para este asunto, porque esto es un tema que es de interés también de EPM como negocio, ¿cierto? Pero aquí más que como yo, pues mi tarea aquí no era de EPM como negocio, sino abrir los espacios para que las entidades interesadas y que son las autoridades, que son que el operador, que es pues el municipio, en fin, que son los que toman decisiones, pues puedan tener abiertas estas posibilidades. Entonces, no, Jonathan, muchísimas gracias a todos. Y resumimos la reunión. Yo contactaré a Jonathan, a Juliet y que me falta uno, y a Juan Camilo del Metro para hacer seguimiento a la misma reunión. Entiendo que los correos de ustedes están en la citación, entonces ahí mismo les hacemos como el resumen de la reunión, les compartimos la presentación y les preguntamos para agendar esta demo que comentó Paulo, para que luego ahí ustedes internamente puedan sentarse y tener como todas las aclaraciones y los argumentos para hacer o para no hacer la prueba.
y cualquier aclaración que sea necesaria, pues estamos totalmente disponibles e interesados. Yo estoy basado en Bogotá, hace 8 años que estoy basado en esta ciudad, entonces, y he trabajado en los temas de movilidad y transporte desde Secretaría de Movilidad de Bogotá, luego un par de años también en el Ministerio de Transporte. Entonces, conozco bien algunos de los temas para poder adelantar de la mejor forma, mitigando pues, todos los riesgos que salgan o que puedan salir. Nosotros estamos a entera disposición cuando ustedes consideren pertinente. Muitas graças a todos e foi um prazer e muitas graças por vosso tempo e por la próxima oportunidade de poder mostrar aí sim uma demonstração técnica. Muitas graças a todos.